Salam alaikum, donc cinquième exercice. Bien, donc bien sûr, quand nous avons fait bien sûr les exercices précédents, ok, bien sûr, maintenant ça bzaf, ok, bien. Donc, soit x, une variable aléatoire de densité. F, indice x de x, égale à 1 sur racine de p, fois l'exponentielle moins x au carré sur 2, quel que soit x dans R, ok, quel que soit x appartient à R, bien sûr. Bien. Et soit y, la variable aléatoire définie par y égale à x au carré. Bien sûr, la méthode اللي bien sûr في l'exercice précédent. Ok. يعني كان bien sûr استعملنا يعني واحد variable aléatoire qui est en fonction d'autres variables aléatoires tout simplement. Ok. Bien. Donc هذه bien sûr بينا في cours densité. Donc نحاول نعطيها rapidement. غير entre parenthèses غير يعني ماشي ما عطاوش لينا ما كتك montrer que f indice x est une densité. Mais on paye nos ça fait pas machine à question. Ok, bien. Donc on passe. Par exemple, I égale l'intégrale moins l'infini plus l'infini 1 sur racine de pi pour l'exponentielle moins x au carré sur 2 dilu x tout simplement. Ok, bien sûr, هذه بينو égal à 1. يعني اشنو غندير غنحسب اي او كاري يعني نحسب لانتيغرال دوبل. اوكي نحسب لانتيغرال دوبل باش يجينا فاسيل باش نستعمل بيان سور شونجمون دو فاريابل نستعمل لي فاريابل دو بولير ومن بعد غنخرج فاسيلمون. اوكي دونك اي او كاري بيان سور باش نفهم مزيان دونك بيان سور 1 سور راسين دو 2 بي فوا 1 سور راسين دو 2 بي هي 1 سور 2 بي دونك غنخرجها من الانتيغرال على دوبل انتيغرال موا لانفيني بليس لانفيني موا لانفيني بليس لانفيني. بيان سور هذا فاريابل اكس لا فاريابل ميت بيان سور خصك يكون في الانتيغرال فاريابل ميت يعني واخا نغيرو ندير تي ايكغيك اللي بغيت دونك في الحاله ندير اكس و ايكغيك باش يعني نفرق ستادير ليكسبونسيال موان كوا اكس او كاري سور 2 دونك نبين لكم و ليكسبونسيال موان ايكغيك او كاري سور 2 ديدو اكس ديدو ايكغيك. اوكي متفقين بيان دونك ايكال 1 سور 2 بي fois double intégrale moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, l'exponentielle moins, ici on a x au carré plus y au carré, et tout divisé par 2, d de x, d de y. Bien, on pose x tout simplement égal à r cos θ, y égal à r sinus θ, donc implique d de x fois d de y égale à r d de r d de θ. Ok, هادشي بيان سور عرفنا هاد r منين كتجي من بيان سور لا ماتريس جاكوبيان ما عندكم ما ديروا بها يعني كاين اللي ما قراش لا ماتريس جاكوبيان دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان غير اونتر بارونتيز بيان سور باش تعقلوا. دونك بيان سور فاش كنقول لي فاريابل باغ اكزومبل ici x ici y باغ اكزومبل ici باغ اكزومبل كوم سا دونك لي بولير هما هادي بيان سور كيكون عندنا واحد لونغل ثيتا واحد الغيون ار تو سامبلومون يعني الار كيمشي من 0 بليس انفيني. اوكي يعني ار صا بيان سور فاش كنقول واحد بتيت فارياسيون باغ اكزومبل لا يعني هاد الفارياسيون هادي تو سامبلومون هادي شنو هي هادي هي دي دو ار ولكن هادي شنو هي هادي ولا هادي هادي تو سامبلومون هي ار فوا دي دو ثيتا باسكو ار اي لا بيان سور ار فوا دي دو ثيتا tout simplement. يعني هاد الفارياسيون هي ار يعني هاد باغ اكزومبل هاد الكاري يعني ار دي دو ثيتا دي دو ار tout simplement. يعني باغ اكزومبل فاش كنقول بيان سور لا فارياسيون ايسي دي دو اكس دي دو ايكغيك راه بحال هكا كتحسب لي زانتيغرال يعني كتقسم هادوك السيرفاس اللي عندك دي كاري صغار وكتحسب بيان سور لا سوم ديالهم tout simplement لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور في الانتيغرال دوبل. اوكي يعني هنا كنستعمل لي فاريابل ديال الكارتيزيان اوكي هنا كنستعمل لي فاريابل بولير. اوكي يعني ار و ثيتا تو سامبلومون هادشي كشي درنا. وبيان سور فاش كيكون سي اي بيان سور اكس بيان سور اكس y entre bien sûr moins l'infini plus c'est-à-dire dans r alors quoi r qui varie bien sûr à la partie r plus directement dira et quoi et θ qui varie bien sûr qui يضرب يعني واحد الدورة يعني 2 بي يعني ما بين 0
2pi. Soit 0 moins pi, soit 0 2pi. Alors, i au carré égale double intégrale, bien sûr. C'est غير بغيت نديرو غير مهم وصافي. اوكي نجاوب الفارياسيون ديال تيتا. Bien sûr, les variables indépendantes, يعني نقدر نخلي نحسب هاد الانتيغرال فوا الانتيغرال الاخر، يعني نديرو تيتا فوا l'intégral ici bien sûr 0 plus infini de bien sûr l'exponentielle عندنا x au carré plus y au carré, ça au carré plus ça au carré, يعني r au carré cos au carré plus r au carré sinus au carré, cos au carré plus sinus au carré égale à 1, c'est-à-dire je قال r au carré, donc l'exponentielle moins r au carré sur 2 d de r, ou bien sûr ما تساويش هاد r. Bien. Ça bien sûr primitif ديال 1 هي θ, donc يعني 2 r, عندنا 2 pi. Primitif de ça égale à quoi? يعني درنا la dérivée ديال par exemple exponentielle la dérivée moins r au carré sur 2. Ok, donc la dérivée ندير هنا فوق moins ici. درت لا ديريفي ديال هادي غتكون واحد الموان دو زير غتسامبليفي مع هاد 2, دونك يعني درتي مع 2 تبقى لي بيان سور مون افيك موان دونك بليس ار اكسبونسيال, دونك هادي هي بيان سور هي البريميتيف 0 بليس انفيني. بيان سور اون بليس انفيني تو سامبلومون ار تون فير بليس انفيني, دونك تو سامبلومون l'exponentielle de moins l'infini égale à quoi? Égale à 0. Moins avec moins, c'est-à-dire plus l'exponentielle de 0 égale à 1. Donc il y a moins fois bien sûr avec moins il y a plus 1, donc il y a 2p fois 1, c'est-à-dire ça égale à 2p. Donc on déduit quoi? À l'heure, ah pardon, ici là, ici tu as 1 sur 2p. Ouais. Ça bien sûr égale à 1. Donc i égale à racine de ça, c'est-à-dire 1, parce que i il est positif. Alors, bien sûr, il est positif, l'exponentielle est toujours positif. Ça y est. Donc, bien sûr, ça égale à 1. Il y a un point là, mais facile. Bien. Donc, comme ça, bien sûr, nous l'exercice d'Yann. Ok, bien. Donc, donner y de oméga. Bien. Donc, là, on a une fonction y s'écrit comme composition de deux fonctions. Par exemple, phi rond x, c'est-à-dire x au carré. Avec, on prend phi égale à le phi de x, ou le phi défini, par exemple, de x de oméga vers r, bien sûr, ici x associé à x au carré. Bien sûr, c'est une fonction positive. Ok, bien. Donc, on a bien sûr x, bien sûr, oméga dans ce cas égale à quoi? Oméga dans ce cas égale à tout simplement, bien sûr, x de oméga, parce qu'oméga m'a fait. Donc, x de oméga égale à r, parce que bien sûr, la densité est définie dans r. Ok, bien. Donc, la densité est définie dans r. Donc, x de oméga égale à r. Ok, bien. Alors, y de oméga égale à tout simplement, bien sûr, une fonction positive. Donc, ici, r plus. Ok, bien. Quoi? Y de oméga, il y a phi rond x de oméga, c'est-à-dire phi, bien sûr, de r égale à bien sûr r plus. Donc, tout simplement, x de oméga égale à ici r, de la direction. Ok, bien. Ça est donc, il y a y de oméga égale à r plus. Bien sûr, parce que la fonction phi, il est positif. X au carré toujours positif dans r. Bien. Donc, deuxième question, et première question, facile. Deuxième question, donner la fonction de répartition de y en fonction de la fonction de répartition de x. Bien. Donc, fonction de répartition égale à quoi? C'est une bien sûr fonction définie de quoi à quoi? Définie de r vers 0, 1. Oui ou non? X par exemple associé à f indice y, par exemple, déterminant de y. Les vrais, mais c'est mouchki. Et bien sûr, ça égale à quoi? Égale à la proba de grande y, mais c'est la variable aléatoire discrète, inférieure ou égale à petite y. Ok, bien. Donc,
صاي دونك يعني نتبدا من هنايا. هادشي اللي يعني خصني نعرف هادي الديفينيسيون. صاي يعني ما تعرفوا والو، عرفوا هاد الديفينيسيون واستعملوا الديفينيسيون بقاو ديفلوبيو في هاد لونسومبل، تتوصلوا بيان سور هاداك الشيء اللي بغاو. هنا شوف معايا، ما قالش كالكيلي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون لو ايغريك، مي قال لك غير دوني